kabar Kak Dashlar? Nasılsınız? Insyaallah iyisiniz. Balik lagi sama saya Hija, dan kali ini kita akan ngebahas soal-soal post-test yang sudah pernah kita post di IG-nya Turkcellicious. Oke, langsung aja kita mulai. Neler öğrendik, apa-apa saja yang sudah kita pelajari? Neler öğrendik, neler ini bentuk jamak dari ne ditambahin ler ya. Jadinya apa saja. Öğrendik dari kata öğrenmek, belajar. Jadinya apa saja yang udah kita pelajarin gitu ya. Aşağıdaki yanlışlıkları düzeltelim. Kita ngertiinnya dari belakang. Düzeltelim, ayo kita betulkan atau ayo kita rapikan. Yanlışlıklar, kesalahan-kesalahan, aşağıdaki di bawah ini. Jadinya mari kita rapikan kesalahan-kesalahan di bawah ini. Nomor 1, Ben 24 yaşındasın. Ini ngeganjel banget karena di sini subjeknya itu kita pakai ben. Jadi harusnya tambahannya di sini itu adalah atau im ya. Jadi ben 24 yaşındayım. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai 24 yaşındasın, berarti itu subjeknya mengacu kepada kamu gitu ya. Jadi sen 24 yaşındasın. Tapi kalau ben berarti ben 24 yaşındayım. Umur saya 24 tahun gitu. Kita ke nomor 2. Masada 3 kitaplar var. Di sini kenapa kitaplar itu salah? Karena di sini kan kita udah sebutkan ya jumlah kitabnya tuh ada berapa, jumlah bukunya ada berapa. Masada di atas di meja 3 kitaplar var. Ada 3 buku. Kalau kita sudah menyebutkan jumlahnya, misal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, setelahnya itu kita nggak perlu nyebutin bentuk pluralnya gitu. Jadi cukup kita tulis masada 3 kitaplar gitu. Kemudian nomor 3, sınıfta hiç öğrenciler var. Kenapa di sini var-nya itu salah? Karena di sini hiç. Hiç itu artinya sama sekali nggak ada gitu ya. Jadi di kelas tidak ada murid gitu. Di kelas nggak ada murid sama sekali. Jadi sınıfta hiç öğrenciler yok. Nomor 4, Türkiye'de 75 milyon insan var. Türkiye'de 75 milyon insan var. Kenapa T itu di sini salah? Ingat di sini bulunma durumu. Kalau misalnya dia bukan fastak syahab. Kalau misalnya akhirannya itu bukan FSTKCHP, berarti bulun madurumunya itu kita pakai da atau d. Jadi ini kita ganti jadi Türkiye'de. Kenapa pakai D bukan pakai da? Soalnya ini akhirannya E. Ingat kalau misalnya akhirannya itu E, I, E, U, kita pakainya D. Tapi kalau misalnya yang A, E, O, U, kita pakai da. Nomor 5, bis genç değilsin. Ini sinnya salah karena di sini bis. Kita bis genç değiliz. Kita pakainya is ya. Kalau misalnya değilsin berarti subjeknya itu sen. Kita nggak muda gitu. Kita nggak muda. Genç itu muda artinya. Değil itu bukan. Nomor 6, siz okulda mıyız? Di sini sis, di sini mıyız.
Benar apa salah? Salah. Kenapa? Sis itu pasangannya kalau di pertanyaan itu berarti harusnya mesenes. Gitu ya. Sis okulda mesenes. Nomor 7. Onlar çalışkan değil miyim? Di sini onlar, di sini miyim. Miyim itu untuk kalau subjeknya ben ya. Kalau onlar berarti gimana? Değiller mi? Onlar çalışkan değiller mi? Gitu ya. Lanjut nomor 8. Ali evde mi? Kenapa mu di sini salah? Karena ini akhirannya itu e. Kalau akhirannya e itu kita pakainya mi. Evde mi? Apakah Ali di rumah? Nomor 9. Bir ayda 365 gün var. Kenapa Aida ini salah? Soalnya artinya dalam satu bulan itu ada 365 hari. Gün itu hari, Ai itu bulan. 365 hari itu kan satu tahun. Jadi Aida di sini kita ganti jadi tahun. Tahun itu yıl. Jadi yılda. Gitu ya. Jadinya dalam satu tahun itu ada 365 hari. Bir yılda 365 gün var. Nomor 10. Sen ne yaşındasın? Sen ne yaşındasın? Ini menanyakan umur. Kalau menanyakan umur berarti kita nggak pakai nih. Pakainya apa? Iya betul, pakai kaç. Sen kaç yaşındasın? Gitu ya. Saya udah berapa kali nyebut gitu ya. Oke, kita ke yang kedua. Yang kedua ini aşağıdaki cevaplara sorular yazalım. Mari kita tulis pertanyaan dari jawaban-jawaban di bawah ini. Oh, jadi di sini udah ada jawabannya. Kita tinggal nulis bentuk questionnya ya. Hayır, yorgun değiliz. Enggak, kita nggak capek. Berarti kita nanya, apakah kalian capek atau apakah kalian lelah? Yorgun itu artinya lelah ya. Sis yorgun musunuz? Semoga ini bisa kebaca ya. Nomor 2. 45 yaşındayım. Umur saya 45 tahun. Berarti pertanyaannya kan berapakah umur Anda? Sen kaç yaşındasın? Atau langsung kaç yaşındasın juga boleh sih. Kaç yaşındasın? Gitu ya. Sen kaç yaşındasın? 45 yaşındayım. Nomor 3. Evet, bugün evdeyim. Iya, hari ini aku di rumah. Berarti pertanyaannya, apakah kamu hari ini di rumah? Gitu ya. Sen bugün evde misin?
mesin ya, bukan mesen, pakai i. Sen bugün evde misin? Evet, bugün evdeyim. Nomor 4, hayır. Yemek tuzlu değil. Tuzlu itu asin. Yemek itu makanan. Jadi enggak kok, makanannya enggak asin gitu ya. Pertanyaannya, apakah makanannya asin? Yemek tuzlu mu? Atau depannya bisa dipakein oh yemek tuzlu mu gitu. Hayır yemek tuzlu değil gitu ya. Nomor 5, biz Taksim'deyiz. Kita di Taksim gitu. Taksim itu nama tempat. Jadinya pertanyaannya, kalian di mana gitu ya. Siz nerede sinis? Neredesiniz? Siz neredesiniz? Biz Taksim'deyiz. Nomor 6, evet dolapta ekmek var. Iya, di lemari ada ekmek. Ekmek itu roti. Jadi pertanyaannya, apakah di lemari ada roti? Dolapta ekmek var mı? Sorry, ini pakai i yang nggak ada titiknya ya. Pakai e. Dolapta ekmek var mı? Dolapta ekmek var mı? Evet, dolapta ekmek var. Oke, kita ke pertanyaan nomor 7. Nomor 7 ini, hayır, doktor değilim, mühendisiyim. Enggak kok, aku bukan dokter, aku engineer atau insinyur. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu dokter? Sen doktor musun? Atau bisa juga pakai sis doktor musunus gitu ya. Kita ke nomor 8. Evet. Oh maaf, nomor 8 ya. Sınıfta 15 öğrenci var. Di kelas ada 15 murid. Jadi pertanyaannya, di kelas ada berapa murid gitu. Ada berapa siswa gitu ya. Sınıfta kaç öğrenci var? Sınıfta kaç öğrenci var? Sınıfta 15 öğrenci var. Nomor 9. Evet, evliyim. Iya, saya menikah. Saya tahu saya udah menikah gitu ya. Pertanyaannya, apakah kamu udah menikah? Evli misin? Atau sen evli misin? Atau bisa pakai sis evli misiniz gitu ya. Sınıf 3. kata. Kelas ada di lantai ketiga. Kelas ada di lantai keberapa ya? Kita tanyanya gitu. Jadi sınıf kaç, berapa kan kaç ya. Kalau untuk keberapa kita tanyanya jadi kaçıncı kata. Di lantai berapa? Di lantai keberapa? Sınıf kaçıncı kata? Sınıf 3. kata. Oke,
kita langsung lanjut ke part yang ketiga. Asadaki sifat laren zat anlam lelaren ya zalam. Mari kita tulis lawan kata dari sifat di bawah ini gitu ya. Jadi kita harus menulis lawan katanya. Genç itu artinya muda, jadi lawannya adalah tua. Yaşlı. Yaşlı. Kemudian shishman itu artinya gemuk, lawannya adalah kurus. Kurus itu bahasa Turkinya zayıf. Zayıf. Mutlu itu happy, lawan katanya adalah sedih, mutsuz. Mutsuz atau bisa juga üzgün. Mutsuz atau üzgün artinya sama-sama sedih. Tembel, ini males. Lawannya berarti rajin. Rajin itu çalışkan. Kemudian çirkin. Çirkin itu jelek, lawannya güzel. Bagus atau indah. Güzel. Fakir itu miskin, lawannya itu kaya. Kaya itu zengin. Zengin. Uzun itu panjang atau tinggi, lawannya itu berarti pendek. Kesa. Kesa. Dar itu sempit, lawannya berarti luas. Geniş. Geniş. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Part 4 ini Asadaki sorulara jawab layalem. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jadi kita, kalau yang tadi kita bikin pertanyaannya, di sini sekarang kita ngejawab dari pertanyaannya. Siz neredesiniz? Kalian di mana atau Anda di mana? Kita jawab ben evdeyim, di rumah gitu ya. Atau mau bilang kayak lokantadayım juga nggak apa-apa, terserah, bebas sih, ini karena kalian di mana, jawab aja di kita lagi di A, di B, di C gitu. Oke. Nomor 2, Ankara nerede? Ankara tuh di mana? Ankara itu adalah ibu kota Turki. Jadi kalau ditanya Ankara nerede, Ankara Türkiye'de, kita jawab gitu aja ya, simpelnya. Ankara itu di Turki. Ankara Türkiye'de. Ankara Türkiye'de. Nomor 3, sınıfta masa var mı? Apakah di kelas ada meja? Tentu. Evet. Sınıfta masa var gitu ya, kita tulis gitu. Evet, sınıfta masa var gitu. Nomor 3, nomor 4, İstanbul'da trafik var mı? Tabii ki var. Apakah di Istanbul ada macet, ada kemacetan? Kita jawabnya evet. İstanbul'da trafik var. Itu kita tulis ulang. Jadi evet, İstanbul'da trafik var. Iya, di Istanbul ada kemacetan. Nomor 5, siz yorgun musunuz? Yorgun tadi artinya apa? Iya, lelah. Apakah Anda lelah? Hayır. Enggak kok. Hayır. Hayır. Yorgun değilim. Gitu ya.
Atau kalau ini menunjukkan ke, kan artinya bisa Anda atau kalian ya. Jadi kalau misalnya mau jawab aku, Hayır, yorgun değilim. Atau tulis aja, Hayır, yorgun değiliz. Enggak, kita nggak capek gitu. Hayır, yorgun değilim. Enggak, kita nggak capek gitu ya. Nomor 5, sis yorgun musunuz. Apa artinya? Yorgun itu artinya lelah. Musunuz, apakah Anda lelah? Atau bisa juga diartikan apakah kalian lelah? Kita jawab hayır. Enggak kok, hayır. Yorgun değilim. Saya enggak lelah. Atau bisa juga dijawab hayır. Yorgun değiliz. Hayır, yorgun değiliz. Enggak kok, kita enggak lelah gitu. Mau jawab evet juga nggak apa-apa. Kalau evet berarti evet yorgunuz atau evet yorgunum. Iya, saya lelah atau iya, kita lelah. Kita ke nomor 6, öğretmen sınıfta mı? Apakah guru di kelas? Evet, öğretmen sınıfta gitu ya. Atau kita juga bisa bilang hayır, öğretmen sınıfta değil. Nomor 7, kantinde çay kaç lira? Di kantin itu tehnya berapa lira sih gitu, nanyain harga ya. Kita jawab kantinde çay 3 lira misal, atau 2 lira, gak apa-apa. 8, telepon numaranız kaç? Berapa nomor telepon Anda? Kita jawab telepon nomor teleponku misal 538 858 0502. Telepon numaram 538 858 0502 gitu ya. Nomor teleponku 538 858 0502. Nomor 9, sen kıskanç mısın? Kıskanç itu cemburu. Apakah kamu cemburu? Kita jawabnya apa? Kalau kita mau jawab iya, evet, iya. Kıskancım. Muhammad, ntar kayak gini deh. Nomor 9, sen kıskanç mısın? Kıskanç itu artinya cemburu ya. Apakah kamu cemburu? Kita jawab misal iya, evet, kıskancım. Evet, ben kıskancım. Iya, aku cemburu. Cuma kan biasanya kalau cemburu itu kayak gengsi ya mau bilang, jadi bisa juga kita tulis hayır, ben kıskanç değilim. Oke, sekarang kita ke pertanyaan nomor 10. Sen şimdi İstanbul'da mısın?
apakah sekarang kamu di Istanbul? Boleh kita jawab iya, boleh kita jawab enggak. Kalau misalnya kita jawab iya, tulis aja evet. Şimdi İstanbul'dayım. Gitu ya. Kalau misalnya hayır, kita bilang hayır, şimdi İstanbul'da değilim. Gitu. Oke, sekarang kita ke part kelima. Asadaki kişileri yerleriyle eşleştirelim. Oh, jadi ini disuruh mencocokkan antara yang sebelah kiri dengan sebelah kanan, gitu ya. Untuk bisa mencocokkan itu, kita harus tahu artinya, gitu ya. Jadi di sini itu ada profesi, di sini itu ada tempat kerjanya di mana. Kita pakai yang ini biar gampang. Dokter itu dokter, kerjanya itu di rumah sakit. Rumah sakit itu hastane, mana yang hastane? F, berarti dokter hastane teh. Kemudian öğretmen itu guru, guru itu di sekolah, sekolah itu okul, berarti öğretmen di okul, okulda çalışıyor. Eczacı itu apoteker, apoteker itu di apotek, apotek itu eczane, eczane itu ini ya, lurus saja berarti eczacı di eczane. Kasier itu kasir, kasir itu di minimarket, minimarket gitu ya, itu ada kasir. Kasir di Maza, Maza itu kayak toko-toko seperti Alfamart, Indomart gitu ya. Tezgahtar, tezgahtar itu penjaga toko atau asisten toko, itu biasanya ada di pasar, market itu pasar. Postaje itu pak pos, pak pos itu adanya di kantor pos, kantor pos itu postane. Kemudian garson, garson itu pelayan yang biasanya ada di restoran atau tempat makan, itu lokanta ya. Resepsionis ini berarti di hotel, iya di hotel. Oke, udah selesai teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada yang kurang jelas tentang pertanyaan ini dan materinya kayak masih bingung, bisa langsung ditanyakan aja di kolom komentar, atau bisa DM juga, atau bisa juga tolong di review lagi materi-materi yang sudah pernah kita post di Turkcellisius. Terima kasih arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.